kesel mulai teripang. Setengah matang. Lautan karang, Selok pipo, Nusakambangan. Mana ora? Oh iya di sini. Ayo. Jadi urung anak mata lembu ini kok. Iya. Kepompong sok bok gongkong arah kae bel ih ya bokan engko jisik ih ana sing glemangan go bae ngomalah oleh di pompong sing gede bae nggo mancing iki wis ngrobi ge. Bismillah. Apa? Iya makannya seperti biasanya kayak banget ki apa ki pompong ya berapa lah kosong. Oke, pompong ge. Go mancing sih. Kingko ora apa-apa, kono tutuki. Oke. Angel sininya kali ge. Oke. Oke. Ora apa-apa ge, ora tutuki. Wih. Pompong apa ya? Jeroni. Pergi mancing baik kenal lah. Aku pas kayak akeh banget. Lembu, oh orang gue. Gambling ship.
banget sih. Iya. Ya Pak. Kosong. Dari ngewatuan kamu. Teripang nggih. Pipo nggih. Singkong kubuk. Aduh. Masih ada isinya. Ya pakai. Oh, kosong. Oke, enak isine. Urang gede banget ke. Ana isine ke. Ana isine ke. Kayak kepompong tok niki ke. Nggih. Kayak nang kono. Iki tok. Kayak kepompong iya. Oh, jadi. Ngono iki kepompong mancing. Gede banget. Kok ngapa gue? Yo sering-sering selatok mati. Tangan apa enak? Udang nggih. Kudu. Siapa ke? Kena isine ke? Oh, kosong ding. Kosong. Oke. Iya teripang. Itu teripang. Lembu. Oke, anak jaring ki biasanya anak iwak kayak. Iya ke, anak iwak kayak. Mati suwe ya. Tapi pas kayaknya goreng bonto bubar kabeh percuma lah. Hah? Anu dagingnya bubar. Gosok banget biasanya. Men lah. Kan jeroni kayak delengna. Seru banget ke. Airnya mulai pasang guys. Kita coba nyari di pinggiran. Biasanya sih ada gurita. Iya, yang selesepan irang tok. Kepompong memancing. Nih guys, kawan apa tuh? Oke. Yang jero ikan terjebak pakai padu pompong apa di mancing. Kepompong Ini jebol siapa? Tanaman lu tukar watu.
Kanan bu, Iya. bilang, yes. Jeruk banget ya. Jeruk banget ya, rusak. Iya kena. Anak maning. Hewan gembul-gembul apa bu? Di sana gurita. Wah kayak banget ya. Oke. Ini ikannya guys, banyak ikan. Islah balik baju. Aduh. Oke. Bingkot oke. Oke. Nah, kepompong. Banyak hewan aneh. Ih, kepompong bagusnya. Iya. Ih, wedi. Isin-isin. Biarin lah. Ih, keluar guys tuh. Ih, wedi ya wedi. Isin. Kepompongnya isin. Tuh. Kepompongnya masih malu-malu guys. Nih. Ya. Kepompongnya malu-malu. Aduh, harinya udah mulai pasang. Apa tuh? Aneh-aneh hewannya. Ini kepompong. Aneh. Ah, ini apa? Kosong. Coklat mau. Pantesan para pedot. Pangan prinsip. Kosong. Bulu babi nih guys. Babi bulu. Dia bergerak. Tapi hati-hati. Kalau kena tangan atau kaki ini bakalan sakit perih. Bahaya. Apa nih? Ini buka kape ya? Aduh. Oh iya. Kosong. Pakai krem-krem. Susah. Ini namanya mata lembu gini guys. Nah, ini kayak ada batu ini mata lembu.
Oke, nang pinggir malah anak. Oke, gede-gede. Oke, nang pinggir ke. Aduh, iya wes. Lucu. Nang pinggir malah gede-gede ke. Cocok. Aduh, aduh, aduh. Ini ke. Kayak sayuran hijau-hijau. Tuh. Karangnya hijau-hijau guys, masih bagus berarti. Lapangan. Ini bisa untuk main bola ini. Tuh. Hewan aneh. Nih, hewan aneh. Bergerak. Gede banget ya, Fik. Kayak apa mbuk ya? Ini gede banget. Teripang. Oke. Nah iya ini bake banget. Kayak sirpo bokatel loh bel. Bokatel gitu. Mau apa ini? Kayaknya digoreng enak ya, daging. Daging apa? Kurang oleh ke. Iki urang ke. Urang iki. Tembak. Apa sih pangkat dagingnya? Urang kekek. Mana nggih? Gede banget. Wih, gope lah. Apa ini kan? Hah? Ini masak dewek. Kepompong kabeh, oke. Kepompong maning. Kepompong. Kasih mancing kayak. Gede banget gue. Bang apa gue? Teripang gede nih. Monster. Gede banget. Hah? Gimana ke? Hah? Iya ke ana maning. Sing ngiri digawa kabeh. Kiye? Dongol kang ndi ya ujarku mau ora anak. Oke.
Timun laut. Ya bot ya gue tok. Oh alah kepompong tok. Aduh aduh, aduh. Nih rombongan kepompong lagi arisan. Pompong tok gue. Fokus mati. Main kubuk. Gua ngapa tapi ya. Main banget ya. Lumayan lah. Simpen. Bosan ya buang. Tapi apa pompong? Terus ngerobi. Iwak ya. Iwak hias. Mancing berapa? Ya ju kabutan. Nyonya lah goblok. Sih, kau